soulmates, welcome to our another vlog. So for today's video, I am planning to do a what a Sunday looks like in a small church. Napami diri sa balay, wala ko nagbasa og buhok, pero naligo ko kagabi kay magkulot ko unya sa church. So time check, it's already 8:16. So the service will start at 10 a.m. But we have to be there 1 hour in advance kay para mag-prepare pa, and also my husband is part of the music team, so they have to run through the praise and worship. As for me, is that dito lang ko sa office to prepare also to do my makeup. So wala pa jud ko yung makeup karon guys, and also wala pa pug ko naka-hair, and that's why uga akong hair karon because kagabi ko naligo. So naligo ko guys ha, pero kagabi lang yun. Okay, naka-experience na mo guys na if maligo ko og morning is that mobalik ra ka straight akong hair, and I don't like to put any hairspray sa akong buhok. So I'm so excited guys to show you our small church. Di pa gid siya anak ko since we are just starting pa as a church. So we are still 8 months sa True North Church. But then makita nimo dito guys ang unity, ang family, ang belongingness. So karon, I'm just waiting kay Ate Karen sa kumbana to prep para manglakaw nami. So excited kay ko ipakita karon sa inyo ha ang church guys, para makita ninyo na magamay or madako ang church no, mamuhat kid ang Ginoo. So excited ipakita sa inyo ha atong mga ka-churchmates. Nax, no? So churchmates na ta via online. So later ipakita na ko what our Sunday looks like in a regular basis. We have 2 services guys, 10 a.m. and 5 p.m. Timing kaayo guys ang atong vlog today because daghan kaayo mahitabo karon, daghan kay magma-witness our communion, GLC, and also naapoy magpa-bless later kay naa sila new car. Guys, nanadiri si Ate Karen, ready na sila, and taod-taod manglakaw nami. Papuntang Doña Vicenta. Meron na siyang traffic light. Marami na siyang pinapatay yung buildings dito. Meron din new park dito. Itong Doña Vicenta Park. Super nice. Tapos dara ang City High guys. City High, my alma mater. So malapit na kami sa church guys. So madali lang naman malocate ang church guys kasi along downtown lang siya sa Bonifacio Street. So if you are familiar with Cap Auditorium, Victory Chapel, in front of Overdose Coffee, nandun na yung church guys. We are located at the heart of the city. So sa church namin guys is nasa mga 100 to 150 members pa lang siya as of now. So we divide it to 2 services. So nung una guys is 1 service pa lang kami. Yung church namin is just 80 square meter guys na nagsisimula pa lang kami. But then praise the Lord kasi nung nag-grow na siya is that in-extend na namin siya, kinuha na namin yung isang unit. So we have 3 units na, door 6, 7, and 8. At least medyo malaki-laki na din yung church. So we are here at Quirino Street. Papunta na kami ng Ponciano. And then yung tallest building dito in Davao City is this Euro Towers, or is also known as Vivaldi. And then marami na talagang mga buildings dito guys. Sa Claveria Street. So ito na yung update sa Davao. So if nasa abroad kayo and you're curious kung ano na yung itsura ng Davao, ito na siya. Very progressive na talaga ang Davao ngayon guys. So soulmates, nandito na kami ngayon sa church. So ito yung Victory Chapel. Tapos Overdose Coffee, and then PCBS. Tapos
Dito na kami sa church, guys. True North Church. So, ito yung pinaka-entrance niya. Tapos meron kaming photo booth dito, guys. Hello, good morning. Welcome, guys. So, guys, I am here na sa office. So, on muna natin ang aircon, guys. So, ito siya, guys. Medyo magulo lang siya kasi may event kami nung nakaraan. So, ano lang din to, inayos ng father-in-law ko si Daddy Greg, shout out. Meron kami dito wall fan. So, kani siya is multi-purpose yun siya, guys. From kids church to welcome center. So, diri na mo welcome ang tanang mga first time na visitors. Tapos na may ginahatag silahan ng mga gifts. And then, may TV diri. Dami nagpa-play sa mga videos sa mga kids, and then sa mga slides, and also diri mi nagatambay sa akong co-pastor, my friendship, Pastor James. And also here, diri ang mga stock na mo, guys, sa mga GLC, mga books, basta tanan ng mga stock, mga documents and everything. So, medyo gubot-gubot pa lang siya, guys. And then, kani siya, sa pag-start pa lang yun na muna, yung mga lamesa, tulo ka buok. Naning tulo ka lamesa. And then, gamay nila among chair, kay baratuhon naman gud among chair, guys, oy. Yung mga ano siya, mga nangaliki na uban. So, katura siya, guys, and naa ako diri karon, mo ni akong station. So, diri ko tig-print. Ako nag-print dati sa worksheet sa mga kids. So, dati, ako ang nag-print ani tanan. But now, praise God, na may mga volunteers na mga teacher. Sa una, guys, kung nag-start pala gid ang church is that ako pa ang magkakanta. Sometimes, ako po ang ma-assign magwali. And then, ako po diri as a kids. And then, ako pa yung mag-print ani. But now, praise God, kailangan na dyan kay Grace Absiloy ng mga volunteers. So, every Sunday is the dili na kaya na kalaghan ng akong roles. So, naanay mga teacher, naanay complete na ang mga singers. Guys, hinay-hinay, provide ra pod ni Lord ang mga needs sa church. Especially no, ang mga needs for volunteers. Because, dali raman kaayo ni mapalit kag mga things, no? Like kaning mga gamit diri sa church. Pero, ang makakita ka og mga volunteers na tinuod nga heart sa pag-serve kay Lord, kaya gid ang lisod pangitaon, guys. So, I'm so grateful gid sa mga volunteers diri sa TNC, sa True North Church, because they are actually serving the Lord. They are not being paid, not a cent gid ang ginapay sa ilaha, but they are working for the Lord with all their heart and with joy. Shout out to all the TNC volunteers. So, nag-run through sila karon sa gawas, guys. And then ako is mag-prep, magkulot, and then mag-makeup. Time check, it's already 9:17 a.m. And at 9:30 or 9:40, mag-start na pod ang prayer. So, before mag-start ang service is na ay prayer. So, mauni mong trabaho natin karon diri, guys, every Sunday. Before mag-start ang service is that ginakulot ko niya, guys. And then, nag-makeup ko after. Eh, kulot na mo kayo diri akong taas. So, might as well, ikulot na lang yun na taong tanan. Ay! Hi, na! Aligon! Ali! Welcome sa akong vlog.
gwapa. Hello! So, sa paliw. Multitasking! Gani. Birthday ni Jace karon guys. Nag-celebrate mi siyang birthday. Yes, bibilin si Jace. Asa si Jace? Oh, wala siya karon. Natulog. So wait lang, mag-chika sa mi guys. We're so glad you're here with us today. Whether you're joining us for the first time or you've been part of our growing family, thank you for spending your section-free service. House rules. Please, we have a daily vacation Bible school for kids, so this is an opportunity for your little children to join and hear God's word. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for you and to hear your word. I pray, Lord God, that all the people inside True North Church and even those watching online, Lord God, Dali! Kanan ka mga bata, come forward. Dada mga kids sa rumangan. Amen. Before mag-proceed sila dito sa ng kids church, at to sana idalawag sa mga pag-aampo. Amen. You are our Abba Father. Well, let me humbly come to you, Lord, and ask for help. Ikaw ang Ginoo ng lamhanan ng mong gisaligan. Sa tinudanay, Lord, wala na yun may balong. Araghatag o bili sa mga bata, tudluan sila, matutuon sila sa iyong mga pulong, because in Jesus' name we pray, napadayon niya po ng atong bulaton niya sa Ginoo. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo. Amen. Hindi mo masabot na raise your hands, beloved. Kung nag-desire ka rin utang, Lord, gamitan mo. Ang may mong mamadahagi. Makasama po sa mga kaayos sa mga tao sa mga palibot. Raise your hands. Thank you. Father, in the name of Jesus, with all of our hearts, Lord, we raise our hands before you. Because, Lord, gibili minimo, gideclare minimo, assault and life of this world. Yet, Lord, wala pa din nakatilaw sa kalamig ang mga tao sa mga. Walay ka pasayloan sa sala kung wala niya gipanawas ang iyang dulog. Because ang iyang dulog disciples, while they are at the upper room, he told them, dito sa cross ng Calvario, in fact, the prayer before the Lord, if you need to confess, seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Amen. Ikaw man Ginoo ang magbubo, Lord, ani nga mga seed, Lord, the tithes and offering of your people nga gihatag karon. I pray Ginoo, nga kini Lord imong So, ipadedicate na mo ang new car nila Mami Eileen and Buddy K family. Congratulations, Buddy K family! you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Lord, bisan pa talawala sa kalisod, Lord, sa crisis. Pero Lord, kami ng mga anak, Lord, gipanalayinan gyapon nimo. Yes! Thank you for this beautiful car, Lord. So, every Sunday guys, namin mga pa-lunch. Ano din sila mga ano. Wapa na Ma'am Shi nag-serve. Amen! So, maay ko ang bihon, pansit, lamig na gitong sa to chicken, adobong express, adobong manok.
Daily bread. Pwede po itong may chicken. Butang lang sa sulod ilahan, no? Hello guys, mag-lunch na mi. Pag-aamin nila o kuhan food. Hello guys, so mana nami og lunch. So proceed nami at 2 p.m. sa among GLC class. Time check, it's 1:14 p.m. Pahulay-hulay sa mi kadali diri sa office guys. And wala din ako na video, wala din na record ang video ganina bang nagakaon ko tong cake na lami kayo guys. Nagapaabot na lang mi sa time. And basig di na mo makaya guys na maabot pa sa second service. Guys, sleepy kayo guys. Akong sleep lang yun is naalang sa mga 2 hours. Kay nocturnal kay ko for this past few days guys. So, akong nakasleep na ko at 5 and then ulo, 1 hour lang gid akong sleep. Yung nakamata ko 6:30, 1 hour and 30 minutes. So, mag-order me og Happy Lemon. Sige ka na love, kanang with rock salt and cheese. Murag ka na, kokwa. So, after sa service kaganina, nag-new car blessing. Well, dito mi naga-blessing is na ay naga-welcome center diri para sa mga first-timers. Dagan pa ba yung mga first-timer ganina guys. And maka-happy kaayo kay katugam gani among gisharean last time sa People's Park. Nakaabot gid siya. At least na ay isa, 'di ba? At least sa tanan nag-share to, at least na ay isa nakasimba. Maisa man na siya madaghan, makabalik diya sa Ginoo. Nilibok ang mga anghel ang magmayagid sa langit. So padayon na kita sa ato ang pag-share sa gospel guys. So karon we are waiting for our GLC facilitators. We will have a big group. Okay? So, Amen. Amen. Kaya tawag ka ng Bible. No? So, for of God, help us. No? And ito, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No, sa ang pulong sa adon na tayo suga. No? Aron ang unahan. So, kapag lang, di ba? Kinahanglan din na ito ang pulong sa Ginoo. And he shall not acquire many wives for himself. Lest his heart turn away, nor A day in my life as a day in my life as social flame. Ron is nagbuhat mi og soap. Nagbuhat ba yun? What is So nami soap sabon. Soap making contest ne. So padayon na ni sa mga gibati guys. Book 2. Okay guys, nami answeran diri na question. So what does the passage show about the importance of obedience? Done with our GLC guys. So waiting now for the second service. Masurvive pag yun taani sa toang 1 hour natulog guys. Kay tungod na ako'y visitor. Kung saan yung maingon sa tukuan, GLC? Grabe. Kanang daghang wisdom, knowledge, ug understanding na depend pa yun for the Lord. For the Lord lang yun. Yes, for the Lord. Ikaw mami, kung saan maingon sa tukuan GLC? at sa ako dako kay ko pasalamat no kay wala gi ko kabalo sa una unsaon tong ato ang diring at group. So ang sob kay mali pagani mo lang ko lapit salamat. Ano na ka? Karon kabalo na kay ko. Ikaw Mike, Narito God lang yun ang tanan nga Ginoo yun nagahatag og knowledge kanunay sa mga ipasabot niya kanamo. Kani. Thank you Mike. Saan mo ang maingon sa itong GLC? Saan mo mga na-learn? Ano? About the two builders, wise and foolish builders. So, kita
nakikita na So we need to be we have to choose kung maging wise ba ta or maging foolish builder. Dito to sa wise builder na dapat na hearing and obedience. Dili na kay hearing and obedience. Pambato ng makaya. So praise God. Grasya ni Lord. Kung sa'yo mo maikon sa to ang GLC, sino na learn? Kung sa ba ka ng short lang, ang maingon sa ko sa JLC kay dagan siya kag ma-learn o ma-unlearn. Lahi ra gid kayo nga magpa-equip data diya sa Ginoo. No, ma-mature ta spiritually. And then kaingon ko nga pasalamat ko grasya sa Ginoo nga ni-join ko ani kay nakita na ko ang improvement ba sa Ginoo sa akong life. Grasya sa Ginoo. Hoy, alit diri Hoy, dara si ano? Hoy, Available na din. Sige na. Kung sa'yo mo na-learn sa GLC lang. Short lang. Sa JLC gyud kay ang pulong sa Ginoo is all God's breath gyud siya, inspired, and mo gyud ni ang mo correct sa atoa, mo guide sa atoa, ang mo train sa atoa, sa ato ang pagwalk. Also, himo pud ni siya ato ang lampara. So step by step ta ginagiyahan. So that's all. Thank you. Happy New Car! Happy New Car! Madam, pagpakita sa akong vlog. Dara, madam na mo. Bye-bye! Madam, si Madam. brand new BYD. Isa mo na-learn sa itong GLC. Isa mo na-learn sa itong GLC. Nindot, makadasig sa Ginoo. Ay, Mami Rods. Ano sa'yo mo na-learn sa itong GLC? Ano sa'yo mo na-learn? Ay, dili pa ikyas. Ano sa'yo mo na-learn? Kaya nakikita ka ng ating 5 million subscriber. GLC today, it's about scripture. It's about the Bible, the scripture. Kailangan ta mo study daily sa scripture, the Bible. Thank you. Siya mong president sa Connect. Thank you. Hi soulmates! So karon pa uli namin sa balay and it was a successful Sunday. So guys, since wala si Ate Karen karon is that nakakita mi aning restaurant diri along Tigato Road, which is the Baroque Cafe. So actually daghan ni sila og branches guys. Bago nila ni nga open, so i-try na mo ni guys. Hopefully na pay ma-order diri. So we are here at the Baroque Cafe and Resto in their new branch. Very nice gud nilang mga interior guys. So naana mi diri karon guys sa sulod sa Baroque. So it was a successful day guys. Though it was a tiring day, but that's how a Sunday looks like in a small church, just like the True North Church. Though it's just so small guys, but then you can really feel the presence of God because the word of the Lord says, magamay o madaghan man ang presensya sa Dios, magauban gid ka nato kanunay. Amen. We are just still 8 months. Makita gid nimo guys ang unity, ang love, ang family, ang belongingness no sa TNC. I am so grateful for the people no
gamit sa Ginoo. Also na sa isa ka Sunday is that nahimo gid siya nga successful because grabe kay heart ang mga volunteers, guys. So magkakaon namin diri sa Barok, guys. So mao nilang menu. I-pause na lang ninyo, guys. Dito sa ilang branch sa Torres, I want nag-crave ko og inasal. Ikaw lang, kung sino mo gusto. Nakay sila cheese sticks dire. Hello, kani. Gusto na ko ng cheese sticks. Gamit nila cheese sticks, guys. And na sila'y Barok chicken adobo, pat sigang, native chicken, creamy, chili. Minta daw tabi. Oh no, wala akong gina-crave. So, for the next 3 days, guys, is wala si Ate Karen because nauli siya sa ilaha para to celebrate the birthday sa iyahang mother and also para kaon niya si Renz, iyahang anak, and si JL, iyang pagkumangkon para dito sila magstay sa balay. So, lingaw kaayo na, guys. So, mabibo ang balay. Kaya yung mga bata, dito sila mag-vacation sa balay and also they will attend the daily vacation Bible school. So, kami lang duha ni Dad dire for the next 3 days. So, I'm planning to cook food for the next 3 days and mag-grocery ko, guys. So, I'm going to make a vlog about that. Yung isa po dyan sa mga ma-realize, guys, na wala gid nag-matter sa kadako or sa kagamay sa church. What matters most is that you have a community that will support your growth, that can support your growth in the Lord. That's the most important thing. Kung asa giday ka mag-grow nga church, asa ka motubo sa pagpangalagad, asa ka mas mag-matured, kana giday ang mas importante, guys. And for the Eternal Church, gamay lang man siya, but gapaning kamot gid ang matag usa sa Noa, that every soul will grow in the church. Wala magi-perfect na church. Wala gina nakabase kung kinsa ang leader, kinsa ang pastor, aircon man na siya, or dako ba na nga church, igang man na nga church. Wala gina nag-matter sa building, wala nag-matter sa mga tao. Ang nag-matter lang gid ay is ang atong heart na willing gid ta mo grow. So, if you find na ka nga church is naka-help sa mga mo grow, and then pa-equip lang gid ka. Diba? Kaya kung magpa-equip lang kita kay Lord, is that matubo kita. Ang goal na ginato sa ito ang pagpangalagad is dili lang man magpungko, pasinaw, diba, sa church. At ang pinaka-goal gid sa ato ang Christian life is to be Christ-like good. So kung asa ka na church ang ma-help ka to become Christ-like, then padayon ka diha nga church. So gutom na jud ko, guys. And 10% na lang ang battery sa ako ang Osmo packet. I ordered grilled pork. So wala man sila inasal, guys. So grilled pork na lang. And then imo halaw, unsa mo gi-order? Chicken creamy. Chicken creamy. Murag white sauce na siya, guys. And wala mag-order unta ko cheese sticks. Mamugod na ko yung favorite sila pero wala sila cheese sticks. Pero naado sila tong isa pa namo ka favorite katong French fries na sour cream. Naka-order ka to, love? French fries na sour cream. So naka-order of French fries na sour cream. So mao ni order sa kumbana, guys. It's a white sauce. Chicken white sauce and we have our sour cream French fries and I have my grilled pork. Nag-order po day si husband of salted caramel. So daghan sila mga mirror diri, guys.
that's it for our vlog, guys. So please, if you like this video, you can subscribe to my YouTube channel and like this video. And you can follow me on my social media accounts, Mrs. Pammy, on Facebook, TikTok, and Instagram. Bye!